डब डब नहीं बे मौसा को कॉलेज रे पढुचंती रस बत्ती गिलास मते धारे देले तुमे बत्ती गिलास आगे देखि देले चापी ए आगे देखुथिले चुम्मा देउथुन पार्टी करने आवे नो डब डब जाबो दिने डब डब नहीं बे सजाजी मंगलवार बाबांकर यात्रा चलीछि एयले आमिष खाइबनी मात्र मद छाड़िबनी मद पीब घरे धीरी शोइब उत्तुपात हब पीट पीट करे होइरे ठिकिकिरी मापिले चांकल हबुनु ये उत्तुपात हब ताके कुकुड़ा काटना फिरे पीस तोर कंचा हलदी देवता करिलो फुली फुली जाउची भितरे भितरे देखो कारू कुंडिया हे जाई ए माउची तुई भी काई की टेंशन होचू मौसा को कॉलेज रे पढुचंती कोटे गाड़ी चलाउचंती हमको सब जना ए दिली बाली देखा 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 करो सीधा दिली ए माई को छोड़ा अरे ए रस बत्ती गिलास मते धारे देले तुमे बत्ती गिलास आगे देखि देले चापी आगे देखुथिले चुम्मा देउथुन आगे देखि देले चापी दो एबे देखली गया बोलो जा हौ देखु से तो होया निश्चित दे माई भी कुछ तो आई माई भी कुछ तो ए कोड़ा शुरू को आया महापुरी करी गया तू हां अरे कोई हां आदि कोन बाय यात्रा चली जानछु आज्ञा शिवंकर यात्रा हां ताके वर्ष को 4 थर विभाउचन आज्ञा 4 थर विभाउचन जानिछु तू देवस्नान पूर्णिमा अरे वो हेले तू महापुर पड़िबू हां हमर तो देवदेव महादेव आविर्भाव अछंती हां तू पेटुडी हो मद पीचु तू की महापुर पड़िबू कली युग महापुर करिबी केते प्रकार महापुर जानथिले बो 462 प्रकार 462 प्रकार जोना नडिया रे तीनटा कोणा मजा को जोना अरे बो हेले 462 प्रकार महापुर पारछु हां कली युग महापुर करिबा आम पाखे समय नाई 462 प्रकार महापुर खाइला बेलू आउ थे दिन होगी बेल बुड़ी कारण दीपद काढ़ी क्या काढ़ू बाबा को करवा हे जगन्नाथ जगन्नाथ हे कालिया जगतपति कर सुगति जगतपति कर सुगति ये तो भवानी ए जगन्नाथ आए जगन्नाथ ए जगन्नाथ आए जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे कालिया जगतपति कर सुगति जगतपति कर महापुर पिंपळाई बोला अरे ओए हो तू बाप्पा को काढिलु आउ मां को काढिया दरकार नाही ना कांकी बोले बाप्पा रो କଥା सुनी डाक सुनी कि मां पछे पछे पेली पड़ाई बोले हो तू तो एडी आसिलु छुट्टी पिला अंडरा पिला से केतरे करू ए
ତତେ ଅଣ୍ଡା ମାଇ କଥା ପଚାରୁନି ମୋ ସରୁ ଆଜ୍ଞା ସରୁ ଓହୋ କଲି ବାହାନ ତୋର ସରୁ ଆରେ ବୋଏ ତତେ ସେ କଥା ପଚାରୁନି ଆଉ ତୋର ବର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣ କଳାକୁ ନେଇକି ଗୋରାକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ସାବନିଆ ତତେ କଳା ଗୋରା କଥା ପଚାରୁନି ଆଉ ତମର କୁଳ କଣ ମୋ କୁଳ ପିଆଜ କୁଳ ରସଣ ତାଳ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମୋ ସରୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚାକିରିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଚାକିରି अरे बोए अरे बोए तू तो ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆଇଲୁ ଆଉ ସରୁ ବାଛୁଛୁ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଚାକିରିରେ ବୁଲୁଛି 2 ମାସ ହେଲା ମତେ ଚାକିରିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ନାଳ ଖାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଇଛନ୍ତି ତତେ କୂଳ କୂଳ ପଚାରି ପିଆଜ ଫଳ ରସଣ ତାଳ ତତେ ଶ୍ରୀ କୂଳ କଥା ପଚାରିନି ଆଉ ତୁ ସଠିକ ଜାତି ଦେଖିଥିଲା ମୋ ସଠିକ ଜାତି ମୋ ସଠିକ ଜାତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସିଡିଲ କା अरे बो बुझी पाइली এটা কি ভাষা এটা খালি ইংরেজি গাদি इंग्लिश में लिखो नहीं बोलती इंग्लिश गादी अरे बो इंग्लिश में कौन सी सिविल केस उड़िया रे कौन कौन सी एक नंबर हाडी मिलावे अरे बो जाति रे हाडी मार दे रे को गोटी नदी घरु पळो अरे बो तते हाडी कथा पचारले हो जदि तू जात्रे हाडी बोलू आउ कोन बोलू तू कोन हाडी एटा आज्ञा हरिजन रामजन टिंकाजन नंदाजन वांछाजन चक्राजन छोटा अर्जुन हमर हरि अर्जुन हरिजन वर्गे तमे अरे बो तडू आप देख रहो इज्जत नहीं सीमा भाई आम तमर केबे बागर हम सौटा करबी आको अरे हेले तू जात्रे जन बोलू जति जन बोलू आर बुद्धिटा बड़ प्रणाली कहिबे कदी ए जाति हमर आमे तो हरिजन जाति हमर आमे तो हरिजन जाति हमर आज्ञा जे छुआ कहब कहती रहिब आज्ञा जे छुआ कहब कहती रहिब या करी की भारत आईन हे जाति हमर आमे तो हरिजन हे जाति हमर अरे बो एई पर तू जात्रे हरिजन पिला जा जो भलो अछि सुने तू तो जात्रे हरिजन पिला अच्छा अच्छा हमर नीति आसीबे लिखछु के से महाभारत रो द्वितीय पांडव अर्जुन तोर काम कोन जानिछु कोन से न आसिया पूर्वरु तू तो जात्रे हरिजन पिला झाड़ू मारछु बिनी कहू नाल सफा करछु बिनी कहू से न आसिया पूर्वरु जगह के झाड़ू मार दे आ दिल कहला कोटी न कहू मु चाकरी करछे गया अरे बो तू की चाकरी करछु बरमपुर म्युनिसिपालिटी डंका बाल्टी का अरे बो डंका बाल्टी का माने कोन सप्लाई करछु नाइ बुझी पाइले नाइ को मते सकाळ 6 रुपए भीतर मार देबे जे संध्या 7 को गाड़ी में गया अरे वो बुझी पाइले सकाळ 6 रु माइले संध्या 6 को गाड़ी में माने 12 घंटा ड्यूटी हेले खाइबा बिबड़ा कि करू लेट्रिन भीतर कैटेनी खोल दउती छे लाउ अदा गड़ी रसुन चोपा आलू चोपा टमाटर चोपा देखनु खाई खाई मो अजा कि फुली गलानी ए अरे बोए
ହେଲେ ତୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରୁଛୁ। ଏତେ ଲୋକରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା କଥା କହୁଛ କିଏ? ଆମର କଣ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ନାହିଁ କି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍? ପେଷ୍ଟ ନା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ରେ? ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍। ବ୍ରସ୍ ଦାନ୍ତ ଘଷା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍। ହଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍। ମାନେ ତୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି ନାଇଁ କି? ହଉ ହେଲେ ଆମର ଏଠିକି ହରି ଅର୍ଜୁନ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଝାଡୁ ମାରିଦେ। କିଏ ମାରିବ? ତୁ ମାଇପ ତୋର ମାଇପ ମାରିବ? ତାକୁ ଟିକେ ଡାକେ। କିଏ ବୋପା ମାଲୋ? କାଲି ରାତିରେ ତାର ମୋର ଗୁଡୁଗୁଳି ହେଇଯାଇଥିବ ବୋପା। ହରେ ପଏ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି। କି କାହା ଘରେ ଠିକ ହଉନି ହଉଛି କି ତମ ଘରେ ତମେ ହଉନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ମାନେ କବାଟ ଖୋଲୁନୁ। ଚୁଡା କଦଳୀ ଖାଇକି ନାଚୁଥିବୁ ଆଗା। ପାଟଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ହଉ ହେ ତୁ ଡାକିଲେ ଆଇବନି ନା ଡାକିବ କିଏ? ତମେ। ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଡାକିବି? ଆରେ ମୁଁ କି ବୋଲି ଡାକିବି? ତା ନାଁଟା ନାନୀ। ନାନୀ ନାନୀ ବୋଲି ଡାକିବି ରେ? ଏତେ ବଡ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ତୋର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି। ସେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ରେ ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନାନୀ ବୋଲି ଡାକିବି? ଡାକ ତମ ପାଟିରେ ବାକା ଛେରିବ। ତୋ ପାଟିରେ ଛେରୁ? ଡରିବ ଡରିବ। ହରେ ବୋ ତୁ ଭିକୁ ସେଠର ପାଖକୁ ଯାଇ ଘୁଷାଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଡାକି ପାରିବନି? ନାଇଁ ମୁଁ ଡାକି ପାରିବି। ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ଏ ମଲ୍ଲି ବୋଉ ହଲି ହଲି ଦେଇକିଆ ଲୋ ମଲ୍ଲି ବୋଉ ହଲି ରହିଲେ ମୋର ପାଖ କଟା ହେବ ନା କଲି। ରହିଲେ ମୋର ପାଖ କଟା ହେବ ନା କଲି। ମଲ୍ଲି ବୋଉ ହଲି ହଲି ଦେଇକିଆ ଲୋ ମଲ୍ଲି ବୋଉ ହଲି ଆଜିକାର ଧରା ଗୁଡ ଆଜିକାର ଧରା ଗୁଡ ବାପାକୁ ଆଲୋ ମଲ୍ଲି ବୋଉ ହଲି ହଲି ଦେଇକିଆ ଲୋ ମଲ୍ଲି ବୋଉ ହଲି ହଲି। ए मल्ली बोऊ चलिए चलिए।